रेलवे के ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम पर वायरल झूठी खबरों का किया गया खंडन। हाल ही में कई वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें यह दावा किया जा रहा है कि दो ट्रेनें एक निश्चित दूरी पर खड़ी हैं और इससे दुर्घटना हो सकती थी। इन वीडियो से यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि दुर्घटना हो सकती थी, जो पूरी तरह से गलत जानकारी है। रेलवे की ऑटोमेटिक सेक्शन में ऐसी घटनाएं सामान्य है और इसे दुर्घटना से बचाव के रूप में प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए। इससे यात्रियों में भय और भ्रम फैल सकता है। असल सच यह है कि ऑटोमेटिक सेक्शन में दो स्टेशनों के बीच एक निश्चित दूरी लोकोमोटिव के लिए कम से कम 150 मीटर और EMU लोकल के लिए कम से कम 75 मीटर पर एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन खड़ी हो सकती है। ऑटोमेटिक सिग्नल के तहत अगर सिग्नल लाल भी हो तो दिन के समय ट्रेन 1 मिनट और रात में 2 मिनट तक खड़ी हो सकती है और फिर नियंत्रित गति से आगे बढ़ सकती है। इस स्थिति में यदि कोई ट्रेन आगे होती है तो ट्रेन न्यूनतम दूरी बनाए रखेगी। इस व्यवस्था से रेलवे सेक्शन में ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सकती है और समय पर ट्रेनों की आवाजाही सुनिश्चित भी की जा सकती है। पूर्व रेलवे के हावड़ा डिवीजन में हावड़ा वर्धमान कार्ड लाइन पर शक्तिगढ़ स्टेशन के होम सिग्नल तक और मेन लाइन में बांदेल स्टेशन तक यह सिग्नलिंग सिस्टम लागू है। शालदा डिवीजन में मेन ब्रांच में शालदा से कंचनजंगा और शालदा से बारासात तक और शालदा दक्षिण ब्रांच में शालदा से बारुईपुर तक यह ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम लागू है। इस कारण इन सेक्शन में दो ट्रेनें एक निर्धारित दूरी पर खड़ी होना एक सामान्य घटना है। इसीलिए झूठी और भ्रम फैलाने वाली खबरें प्रसारित करना और रेल कर्मचारियों की बदनामी करना गलत है। यात्रियों को इसका विरोध करना चाहिए और सह यात्रियों को समझना चाहिए कि रेलवे यह सब यात्रियों की भलाई के लिए कर रहा है और इससे ट्रेन की संख्या बढ़ाई जा रही है। रेल प्रशासन हमेशा यात्रियों के साथ है। প্রায়শই একটা ভিডিও দেখবেন হঠাৎ করে বাজারে এসে গেল, দুটো ট্রেন মুখোমুখি সংঘর্ষ হতে হতে বেঁচে গেল। একটা রিউমার, একটা ফোবিয়া ক্রিয়েট করে দেয়, একটা ভয় ক্রিয়েট করে দেওয়া হলো মানুষের মনে। এটা সম্পূর্ণরূপে অসত্য। আজ থেকে সত্যটা আপনারা জেনে রাখুন, আপনারা প্রতিবাদ করবেন। আমাদের অটোমেটিক সিগন্যালিং জোন আছে, টেরিটরি আছে। কোথায় কোথায় আসে আগে বলে দিই, তারপরে রুলটা আসছি। হাওড়া ডিভিশনে হাওড়া থেকে শক্তিগড় পর্যন্ত কড লাইনে, আর হাওড়া থেকে ব্যান্ডেল পর্যন্ত হলো মেন লাইনে। আর শিয়ালদার ক্ষেত্রে হলো শিয়ালদা থেকে কল্যাণী, শিয়ালদা থেকে বারাসাত এবং শিয়ালদা থেকে বারুইপুর। এতে কি হয়, এই অটোমেটিক সিগন্যাল জোনে 75 মিটার বা 1 OHE মাস্টের পরপর একাধিক ট্রেন নেওয়া যায়। শিয়ালদা থেকে আপনি বারুইপুর সেকশনটা ধরুন বা শিয়ালদা থেকে বালিগঞ্জ সেকশনটা ধরুন, যেখানে আপনার নামখানার উদ্দেশ্যেও ট্রেন যাচ্ছে, যেখানে ক্যানিংয়ের উদ্দেশ্যেও ট্রেন যাচ্ছে, যেখানে লক্ষ্মীকান্তপুরের উদ্দেশ্যেও ট্রেন যাচ্ছে। কিন্তু আপে শিয়ালদা থেকে আপে একটাই লাইন, ডাউনেও একটা লাইন। তো 75 মিটার পরপর যদি আমরা ট্রেন না রাখি, ফ্রিকোয়েন্সি অফ ট্রেনটা কমে যাবে। আর সেই ফাঁকে যদি কেউ মহানুভব ব্যক্তি ভিডিও করে ছেড়ে দিল, এই রেলের দুর্ঘটনা হাত থেকে বেঁচে গেল, ওই রেলের বড় একটা, এটা তো আপনারা রোজই দেখেন যে শিয়ালদা শাখায় বা হাওড়া শাখায় যারা যাতায়াত করেন তারা দেখেনি, দমদমে দেখতেই পাচ্ছেন পরপর ট্রেন যাচ্ছে। এটাই স্বাভাবিক। আপনারা এবার এইসব ভিডিও দেখে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিন যে ভাই, রেলের কর্মচারীদের এইভাবে বদনাম করো না। রেলের কর্মচারীরা আমাদের স্বার্থে দিনরাত খেটে এই কাজটা করেছে যাতে একাধিক ট্রেনকে চালানো যায়। আপনিও নিরাপদে থাকবেন, রেলের সঙ্গে রেল এই রুল মেনেই চলে। এই রিউমারের মধ্যে কান দেবেন না, গুজবে কান দেবেন না। আর এই গুজব যখন যে ছড়াবে তাকে প্রতিবাদ করুন, রেলকে সাহায্য করুন।